like, subscribe and get notified. The BJP won all 4 ZP seats in Chief Minister Pramod Sawant's constituency of Sankhli. BJP ZP candidate Sundar Naik won the Pali ZP seat with 95-21 votes. Bhanudas Sona Naik of the Congress party was defeated by a margin of 1663 votes. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या आजच्या ह्या रिझल्टाच्या निकालाच्या दिसा खूप बरे दिसता की डिसोली तालुक्यातले चारूय आमचे जिल्हा पंचायतचे सदस्य जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आलेले आसा. हे पूर्ण म्हणजे डिसोली तालुक्यातले आमचे स्वतः मुख्यमंत्री असल्या कारणान ही खरी आमच्या खातीर एक व्हडल्या एक बरी गजाल आसा आणि त्याच्याच खातीर त्यांच्या कार्याच्या बळाचेर आणि त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीच्या असंख्य कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आयज आम्ही ही चारूय सीट्स बिचोली तालुक्यातली जिखू शकली. खुद्द डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्यांचे जे विधानसभा क्षेत्र आसा आणि ते म्हणजे पाळी जिल्हा पंचायत आणि पाळी जिल्हा पंचायतीन जवळ 9251ची अशी बहुमोल म्हणटा तशी लीड मेळून आमचो कॅन्डिडेट जो आसा हो जिखून आयलेले आसा. हांव सुंदर नायक हांकां खूप 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 अभिनंदन करता तांचे. मनोहर भाईक म्हज्या याद करता आणि आमचे जेडपीचे हे जे काय लागला तर आमचे गोंय राज्याचे साखळेचे आमदार आणि गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आयज हे जे कितें जो रिजल्ट आसा हो आमचे आमदार आणि म्हाजे साखळी मतदारसंघाचे संबंध कार्यकर्त्यांचो हो विजय जाल्लो आसा. हो विजय जो जाल्लो तो भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते तेंचो हो विजय जाल्लो आसा. म्हणून Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.